પંજાબ સરકારના ડ્રગ્સ સામે યુદ્ધ અભિયાન અંતર્ગત જલંધરમાં ગુરુ નાનક પુરા પૂર્વ વિસ્તારમાં ડ્રગ્સ વેચાણકારો સામે પોલીસ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા। એડીજીપી ટેકનિકલ સર્વિસીસ પંજાબ રામસિંહે જણાવ્યું કે મુખ્યમંત્રીના નિર્દેશો મુજબ 1 માર્ચથી આ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। આજે જલંધર જિલ્લામાં હોટસ્પોટ્સ ઓળખીને 14 સ્થળોએ શોધ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે। આ અભિયાન દરમિયાન જલંધર પોલીસ અને મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના સહયોગથી ઢંકિયા મોહલ્લામાં સ્થિત એક જાણીતા ડ્રગ્સ વેચાણકાર ધર્મેન્દર દ્વારા બાંધવામાં આવેલ ગેરકાયદે સંપત્તિનો પડાવ કરવામાં આવ્યો। ધર્મેન્દર વિરુદ્ધ નાર્કોટિક્સ, ડ્રગ્સ અને સાયકોટ્રીપ સબસ્ટાન્સીસ અધિનિયમ હેઠળ 6 કેસ નોંધાયેલા છે અને તેણે સરકારની જમીન પર ગેરકાયદે કબજો કરીને આ સંપત્તિ બાંધેલ હતી। આ ઉપરાંત મંદી ગોવિંદગઢમાં પણ એક મહિલા ડ્રગ્સ વેચાણકારની ગેરકાયદે બાંધકામ કરાયેલ સંપત્તિનો પડાવ કરવામાં આવ્યો। ફતેહગઢ સાહેબના એસએસપી શુભમ અગ્રવાલે જણાવ્યું કે પંજાબ સરકારે ડ્રગ્સ વિરુદ્ધ શૂન્ય સહનશીલતા નીતિ અપનાવી છે અને વેચાણકારો સામે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે। આ પગલાઓથી સ્પષ્ટ થાય છે કે પંજાબ સરકાર અને પોલીસ વિભાગ ડ્રગ્સના વ્યવસાયને નષ્ટ કરવા અને રાજ્યમાં શાંતિ અને સુરક્ષા સ્થાપિત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે। આ અભિયાનથી સ્થાનિક સમુદાયમાં વિશ્વાસ વધશે અને યુવાનોને ડ્રગ્સથી દૂર રાખવામાં મદદ મળશે। युद्ध नशा विरुद्ध जिहड़ा अभियान चलाया जा रहा पूरे पंजाब दे विच, ये मानयोग सीएम पंजाब दी हिदायतां अनुसार ते मानयोग डीजीपी पंजाब दी क्लोज सुपरविजन अते मॉनिटरिंग के तहत ये 1 मार्च तो पूरे पंजाब दे विच वख-वख जिलियां च वख-वख इलाके दे विच ये मुहिम छेड़ी गई है। हर दिन चंडीगढ़ तो सीनियर ऑफिसर्स इहदी सुपरविजन करन आंदे वख-वख जिले च वख-वख इलाके च। आज दी जिहड़ी है अभियान की सुपरविजन है, ये इनू करन वास्ते मैं आज कमिश्नरेट जलंधर के इलाके च आया। आज कमिश्नरेट जलंधर ने हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए है, उन्होंने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अते होर इनपुट के आधार पर आइडेंटिफिकेशन की गई है तो उन थावां की चैकिंग ते सर्च आज की जा रही है। इस पूरे अभियान दे विच 11 गजटेड ऑफिसर्स कमिश्नरेट जलंधर दे 14 SHO ते करीब 400 पुलिस मुलाजिम इन्वॉल्व है ते कामयाबी जिहड़ी हुण तक सवेर दा अभियान चलिया है, कामयाबी हुण तक मिली है, जिहदे बारे तुहानूं CP साहब अभियान खत्म होने तो बाद डिटेल दस देणगे। ते मैं तुहाडे राही सारिआं नूं दोबारा अपील करदा कि जिहड़ी पंजाब सरकार दी सख्त हिदायत है, जिहड़ा उन्हां दी सारे ऑफिसर्स नूं स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शनस भी है, उहदे तहत पूरी पंजाब पुलिस नशा विरुद्ध पूरी कमिटेड है नशा विरुद्ध कार्रवाई करन ते मैं दोबारा तुहाडे राही इहो जे माड़े आंसरां नूं वार्निंग भी देना चाहुंदा ते उहनूं एक बारी फिर दोबारा अपील भी करना चाहुंदा कि ये नशा दे काम दे विच तुसीं तुरंत अपना योगदान छड्ड दो। जे कोई बाहरों इनडायरैक्ट तौर पे भी कोई इनू योगदान दे रहा वो भी छड्ड देण, जे कोई डायरैक्ट तौर पे इनवॉल्व है वो भी छड्ड देण, क्योंकि असी एक भी नशे वाले बंदे नू नशे दे कारोबारी नू पंजाब दे विच नहीं रहन देवांगे। ये पंजाब सरकार दी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शनस है ते पंजाब पुलिस ते कमिश्नरेट जलंधर दी पुलिस उन इंस्ट्रक्शनस नू कंप्लायंस करन वास्ते कटबद्ध है। सर जी रेड की गई है, दबिश की गई है कल गुरनानकपुरा ईस्ट, थोड़ी आवाज़ नहीं आ रही, गुरनानकपुरा ईस्ट दे विच ही कल की गई दबिश की रेड एक जगह ते रेड हो रही है। नहीं, रेड बहुत जगह कई थावां ते हो रही, करीब 14 थावां ते आइडेंटिफाई किया गया। मैं ना नहीं दस सकता क्योंकि अभियान हले चल रहा ते 14 लोकेशन आइडेंटिफाई की गई है, जिहदे च कॉर्डन एंड सर्च ते बाकी सारे जिहड़ी स्क्रीनिंग हो रही है वो चल रही है।